नमस्कार बंधुगण ए वर्ष 26 अगस्ट सोमवार दिन पवित्र जन्माष्टमी पालित हेब एवं एही जन्माष्टमी परठारु एही 5 गोटी राशिर व्यक्ति विशेषक भाग्य पूरापूरी बदलिबाकु जाउछि। ए वर्षर जन्माष्टमीर शुभ एवं दुर्लभ संयोग दीर्घ 52 वर्ष परे पड़ुअछि। अगस्ट 26 तारिख दिन ग्रह मानक स्थिति रे एक विशाल महासंयोग बनिबाकु जाउछि, जहा फलरे किछि राशिर व्यक्ति विशेषक उपरे भगवान कृष्णक कृपा वर्षा हेबाकु जाउछि। कृष्ण भगवान एमानक उपरे प्रसन्न रहिबे। सेही राशिर व्यक्ति विशेष मानकर समस्त इच्छा पूरण हेबाकु जाउछि। कृष्ण भगवानक कृपारु एही राशि मानकर खराप समयर अंत हेबाकु जाउछि। एमानक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। जन्माष्टमी ठारु एही 5 गोटी राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन रे खुशी आसीबाकु जाउछि। तेणु चालंतु सेही 5 गोटी भाग्यशाली राशि मानक विषय रे जानिबा, जेउ मानकर भाग्य एही जन्माष्टमी ठारु बदलिबाकु जाउछि। ता पूर्वरु मो चैनल टिकु सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय श्री कृष्णा राधे राधे निश्चय लेखन्तु। बंधुगण प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेषंकर एही जन्माष्टमी परठारु जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक उपरे कृष्ण भगवान एवं माँ लक्ष्मींकर कृपा वर्षा हेबाकु जाउछि। आपण जदि काहाठारु किछि उधार नेइछन्ति तेबे से टंका फेराई आपण खूब शीघ्र ऋण मुक्त हेबाकु जाउछन्ति। आपणकर मन प्रसन्न रहिबो। आपणकु अधिक धन लाभ हेबो एवं प्रत्येक कामरे आपण सफलता प्राप्त करिबे। व्यापार वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष माने लाभवान हेबाकु जाउछन्ति। अनेक समय धरी अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िक आपणकर सुरुखुरुरे समाप्त हेबाकु जाउछि। आपणकु अनेक खुशी खबर मिलिबाकु जाउछि। महादेवंक कृपारु चारियाडु आपण लाभवान हेबे। जेउ भी कार्य आपण आरंभ करिबे से कार्य आपण सफलता निश्चय प्राप्त करिबे। आपणकर समस्त मनर इच्छा पूरण हेबाकु जाउछि। आपणक क्यारियर क्षेत्र रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो। शिक्षा क्षेत्र रे आपण उन्नति करिबे। एही समय रे आपण कौनसी बड़ निष्पत्ति नेई पारंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे सफलता पाइबे। आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे आपणक खुशीर दिन एबेठारु आरंभ हेबाकु जाउछि। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। एही राशिर व्यक्ति विशेषक उपरे माँ लक्ष्मी कृपा वर्षा करिबाकु जाउछन्ति। एही जन्माष्टमी परठारु आपण अजणा स्रोतरु धन लाभ करिबे। आपण प्रत्येक कार्य रे सफलता पाइबे। बेरोजगार व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ खूब शीघ्र रोजगार मिलिजिबो। एही राशिर व्यक्ति विशेष व्यापार रे खूब लाभवान हेबे। चाकिरी करुथिबा व्यक्ति विशेषंकर पदोन्नति किंबा वेतन वृद्धि हेबार जग रहिअछि। अटकी रहिथिबा समस्त कार्यगुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेबो। कोर्ट कचेरी मामला रे आपण जययुक्त हेबे। शिक्षा क्षेत्र रे एवं क्यारियर क्षेत्र रे आपण उन्नति करिबे। जन्माष्टमी परठारु आपणक जीवन रे एक बड़ एवं सकारात्मक परिवर्तन हेबाकु जाउछि। वैवाहिक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। प्रेम क्षेत्र रे मध्य आपण सफल हेबे। भाग्य बल रे आपण कम परिश्रम कले मध्य अधिक सफलता प्राप्त करिबे। आपण कौनसी जान किंबा जमी किंबा घर किणी पारंती। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि सिंह राशि। एही राशिर व्यक्ति विशेषंकर
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଠାରୁ ରାଜଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ମିତ୍ର ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଜାଗା କିମ୍ବା ଘର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଚାନକ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଅଚାନକ ଧନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ।